बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिमालय में भारत और चीन के मुतनाज़ा सरहदी इलाके में 40 बरस बाद दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान पहली मरतबा गुज़िश्ता हफ्ते हवाई फायरिंग का तबादला हुआ। गैर मुल्की खबर रसां अदारे रिलायंस के मुताबिक भारतीय अहकाम ने बताया कि मज़कूरा वाक़या ऐसे वक़्त पर पेश आया जब दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात मुतवक्का थी। ख्याल है कि दोनों फरीकों के माबैन एक तवील अरसे से मुआहदा हुआ था कि फ़ौज लाइन कंट्रोल पर असले का इस्तेमाल नहीं करेंगे और 45 बरस से कोई गोली नहीं चलाई गई थी। सूरत हाल से वाकफ़ ओहदेदारों ने रिलायंस को बताया कि लेकिन पिछले महीने के अव्वल और आखिर में मगरबी हिमालय में इंतहाई फायरिंग के 3 वाक़यात पेश आ चुके हैं जहां दो इतराफ फ़ौज आमने सामने हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि सिर्फ हवाई फायरिंग ही नहीं बल्कि फ़ौजियों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी की हैं जिस पर काफ़ी सारे भारतीय फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। हवाई फायरिंग का एक वाक़या पेंटागन झील के शुमाली किनारे पर पेश आया जब गुज़िश्ता जुमेरात को मॉस्को में भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और चीनी अहम मुंसब विंग पी के दरमियान मुलाकात होनी थी। एक दूसरे ओहदेदार ने बताया कि दोनों तरफ से फायरिंग बहुत ज़्यादा थी। प्यारे दोस्तों, ओहदेदार ने बताया कि वो मज़ीद तफसीलात फराम नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बताया कि 100 से 200 राउंड फायर किए गए। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, दोनों फरीक के फौजी लद्दाख सेक्टर में गैर मुतय्यन पहाड़ी सरहद पर तिब्बत से मलहका पहाड़ी सरहद पर मौजूद हैं। दोनों इतराफ ने बताया कि गुज़िश्ता पीर को फौजियों ने झील के जनूबी किनारे पर हवाई फायरिंग की थी। भारतीय ओहदेदारों ने बताया कि दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने तनाव को दूर करने पर इत्तफ़ाक़ किया और तिब्बत से सूरत हाल पर पुरसकून हो गई है, लेकिन अभी तक फौजियों को पीछे नहीं हटाया गया। साबिक भारतीय फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS ने कहा कि अदम एहतमाद इतना बढ़ चुका है कि अब मुआहदे पर वापस आना मुश्किल होगा और फौजियों ने अपनी गश्त के दौरान असला भी साथ रख लिया है। उन्होंने कहा कि अब हमें LAC के साथ अमन की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि तनाज़ात की रोकथाम के बारे में बात करनी चाहिए। ख्याल है कि कई माह से मगरबी हिमालय हिस्से में फ़ौजें मौजूद हैं जहां दोनों फ़रकीन एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाते हैं। कबल अज़ां 20 जून को गलवान वादी में कशीदगी के दौरान 20 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए थे, जिसके बाद दोनों फ़रकीन पीछे हटने पर रजामंद हुए थे। ताहम मुज़ाकरात के कई दौर के बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर फ़ौजें आमने सामने हैं, जिसमें इंतहाई बुलंदी का मकाम पेंटागन झील भी शामिल है, जिसके बारे में दोनों ममालिक दावा करते हैं। भारतीय फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि 29 और 30 अगस्त 2020 की दरमियानी शब को लिबरेशन आर्मी PLA ने लद्दाख की मशरकी हिस्से में जारी कशीदगी के दौरान फौजी और सफारती राब्तों के दौरान होने वाले गुज़िश्ता इत्तफ़ाक़ राय की खिलाफ वर्जी की और इश्तियाल अंगेज़ फौजी नकल व हरकत की ताकि हैसियत को तब्दील किया जाए। चीन की फ़ौज ने जवाब में कहा था कि भारतीय फ़ौज ने 4200 मीटर बुलंदी पर वाक़या झील के करीब पेंटागन के मकाम पर सरहद अबूर की और इश्तियाल अंगेज़ी करते हुए सरहद में हालात में तनाव पैदा कर दिया। वाज़ह है कि भारत और चीन अपने तकरीबन 3500 किलोमीटर 2000 मील तवील सरहद पर इत्तफ़ाक़ नहीं कर सके हैं और उसके लिए 1962 में दोनों के दरमियान जंग भी हुई थी। ताहम निफ सदी के दौरान रवां मौसम गर्मा में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई अरूज पर पहुंच गई थी, लेकिन अब चीन ने भारत के सामने एक मौक़िफ़ रख दिया है और चीन का कहना है कि हम इलाके खाली नहीं करेंगे। हम भारत को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं क्योंकि भारत ने अपना बदला लेने के लिए
LOC پر اپنے فوجیوں میں اضافہ کر دیا ہے اور اضافہ کر کے 50,000 سے زیادہ فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ بھارت اپنے جنگی طیارے بھی لداخ کے اندر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمام تر اسلحہ اور بارود LOC پر تعینات کر دیا ہے۔ آخر بھارت کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ چین کا کہنا ہے کہ بھارت کبھی بھی ہماری ایڈوانس ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ بھارت نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم سردیوں کا فائدہ اٹھا کر چین کو سبق سکھائیں گے تو یہ چین کی بھول ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ہم ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان آج شدید قسم کی فائرنگ ہوئی ہے جس میں 200 سے زیادہ گولیاں ایک دوسرے پر چلائی گئی۔ یاد رہے کہ بھارت نے 45 سالہ معاہدہ بھی توڑ دیا ہے۔ یہ معاہدہ آج سے کچھ 5 سے 6 دن پہلے معاہدہ توڑا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت اور چین ایک دوسرے پر کبھی بھی فائرنگ نہیں کریں گے، لیکن پہل بھارت کی طرف سے کی گئی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت تیار ہے کیونکہ ہم منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ 300 سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو ابھی تک جہنم وصل کیا جا چکا ہے۔ مودی سرکار کے غلط فیصلوں نے بھارت کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا اور اب اپوزیشن پارٹیاں مسلسل مودی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ مودی کے پاس چین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ ہی موجود نہیں ہے۔ اب بھارت آرمی صرف اور صرف 20 دن کے لیے لگاتار چین کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ 20 دن کے بعد بھارت کے پاس نہ تو اسلحہ اور بارود بچے گا اور نہ ہی کسی ملک نے سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ امریکہ پہلے ہی سائلنٹ پر ہو چکا ہے اور روس نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ روس جس سے بھارت اپنی آرمی کا 60% انحصار رکھتا تھا، یعنی کہ اسلحہ اور بارود جنگی طیارے روس سے لیتا تھا، لیکن روس اب چین کے ساتھ مل چکا ہے۔ ایران نے بھی چین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور امریکہ نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو دھوکہ دے دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ چین دنیا کا سپر پاور ملک بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اب چین اکیلا نہیں ہے کیونکہ چین کو سپورٹ پاکستان کی پاک آرمی کی ہے، وہ پاک آرمی جس نے انڈیا کے جہازوں کو گرایا تھا، انڈیا کے پائلٹ کو پکڑا تھا، اور اسی بات کا ڈر مودی سرکار کو ہے کیونکہ پاکستان اپنے ایئر بیس چین کو دے رہا ہے جن کا استعمال کر کے چین بھارت کے خلاف کارروائی کرے گا۔ مودی سرکار پاکستان کو خطے میں اکیلا کرنے کے لیے آئے تھے اور خود خطے میں اکیلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش مودی کی ناکام ہو چکی ہے۔ اصل میں سچ تو یہ ہے کہ مودی سرکار یہ جنگ بہت ہی برے طریقے سے ہار چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔